Udah malam kita beli martabak manis Mr. Zeng. Mr. Cheng. Apalah Mr. Cheng itu. Lihat ya guys. Kita lihat dalamnya. Kita lihat. Malam-malam ini rasa pandan serikaya. Ini rasa coklat. Coklat meses sama coklat apa cek? Oh, coklat Nutella. Cobain. Wangi pandan sama serikaya. Hmm. 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 Enak banget. Garing. Yang coklat ya. Enak garing. Tipis dia. Terus enak.